अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मिजाज है? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और एक भरपूर वीकेंड या इख्तितामी हफ्ता गुजार रहे होंगे। अभी जनरल आसिम मुनीर साहब का एक बयान निगाह से गुजरा कि पाकिस्तान का मुश्किल इक्तिसादी वक्त खत्म हो चुका और अब पाकिस्तान दुनिया की टॉप इकोनॉमी बनने की जानिब गामजन है। दुआ है कि ऐसा ही हो। ताहम सवाल ये है कि क्या ये मुमकिन है? हमारे यहाँ जर्नैलों के कबीले और उससे जुड़े लोगों के दो बड़े मसाइल। एक तो वो इंतहाई नाजुक दिल के हामिल होते हैं। कोई भी बात करो वो फ़ौरन बताते हैं कि आपके जुमले, आपकी तनकीद से हमारा मोरल डाउन हो गया है। यानी असल में तड़ी है कि आपने चूँकि हम पर तनकीद की है इसलिए अब हम सरहद पर चौकस खड़े नहीं हो सकते। दूसरा ये जुमला कि तनकीद ना कीजिए, कोई हल बताइए। यहाँ वो असल में हल नहीं बल्कि चुटकी बजाकर, कोई करिश्मा दिखाकर या कोई मोजज़ा करके एक पल में चीज़ें बदलने की रेसिपी या तरकीब पूछ रहे होते हैं या दूसरे लफ्ज़ों में ये कह रहे होते हैं कि खामोश रहिए। क्योंकि सियासी या समाजी मसाइल का हल चुटकी बजा के तो होता नहीं। ना वो चुटकी बजा के पैदा होते हैं, ना चुटकी बजा के खत्म होते हैं। चूँकि बादशाह सलामत के इंतहाई नाज़ुक दिल को कोई चीज़ ठेस पहुँचा सकती है, तबीयत को बरहम कर सकती है, दिल को आज़ार दे सकती है, इसलिए निहायत अदब से अर्ज़ है कि इन गुज़ारिशात को पाकिस्तान से वालेहाना मोहब्बत करने वाले एक शख्स और एक सोचने वाले दिमाग की जानिब से इस्तिदा समझकर कबूल कर लीजिए। इस पर अमल बिल्कुल मत कीजिए और वही कीजिए जो आप कर रहे हैं, मगर एक लम्हे के लिए सोचिएगा ज़रूर। बहुत दिन हुए, मैंने एक कैनन का 5D मार्क II कैमरा खरीद लिया और यहाँ-वहाँ तस्वीर खींच रहा था, दिखा रहा था कि कितनी अच्छी तस्वीर हो सकती है। हमारा एक बेहतरीन फ़िल्म मेकर और फ़ोटोग्राफ़र दोस्त मिला और बोला, "आतिफ़ भाई, आप इस कैमरे से अच्छी तस्वीर लेना चाहते हैं?" मैंने समझा कि ये हुनरमंद शख़्स कोई तरकीब, कोई नुस्ख़ा, कोई टोटका बताएगा। मैंने झट से कहा, "जी, बिल्कुल।" बोला, "भाई, इस कैमरे से अच्छी तस्वीर लेना है, तो ये कैमरा किसी और को दे दें।" जनरल साहब, आपसे भी दस बस्ता यही गुजारिश है कि अगर आप वाकई इस मुल्क को दुनिया की टॉप इकोनॉमी देखना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी इस मुल्क का इख्तियार सिविलियंस को दे दें। 76 साल से आप चला रहे हैं और हालात आपके सामने हैं। आप मजीद 76 साल भी चलाएंगे तो हालात बुरे ही होंगे, अच्छे नहीं होंगे। सवाल ये होना चाहिए कि ऐसा क्यों? इसका जवाब ये है कि फौज एक दिफाई महकमा नहीं बल्कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा कारोबारी इदारा भी है। फौज को यकीनन सियासत में मुदाखलत का कोई शौक नहीं है, मगर उसकी कारोबारी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो सियासत से अलग हो ही नहीं सकती। और जब तक फौज सियासत से अलग नहीं होती, तब तक ये मुमकिन ही नहीं है कि मुल्क इक्तिसादी तरक्की या किसी भी तरह की तरक्की के रास्ते पर बहुत तवील सफ़र कर सके। इक्तिसादी तरक्की का वाहिद रास्ता होता है सियासी इस्तेहकाम। सियासत और मईशत दो अलग-अलग चीज़ें नहीं बल्कि किसी भी इलाके में एक निज़ाम के दो हिस्से होते हैं। इनमें से अगर एक बहरान ज़दा हो जाए, तो दूसरा खुद ब खुद बहरान ज़दा हो जाएगा। सियासी बहरान होगा, तो वो माशी बहरान का सबब बन जाएगा। माशी बहरान होगा, तो वो खुद ब खुद सियासी बहरान में तब्दील हो जाएगा। माशी इस्तेहकाम, सियासी इस्तेहकाम के साथ नत्थी है। मगर सवाल ये है कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम के रास्ते में रुकावट क्या है? इसका सादा-सा जवाब है फ़ौज। अगला सवाल ये है कि ऐसा क्यों है? तो इसका सादा-सा जवाब है फ़ौज की माशी मजबूरी। फौजी कारोबारी भी अगर आम सिविलियन कारोबार की तरह भारी टैक्स दे, उस पर भी आम सिविलियन कवानीन लगते हों, तो फिर तो बात समझ में आती है। मगर ना उन्होंने टैक्स देना है, ना उन्होंने टेंडर के मुकाबले से गुज़रना है, ना उनकी मोनोपोली का खात्मा मुमकिन है और ना कोई आम कारोबारी इदारा उनसे मुकाबले की कोशिश कर सकता है। तो ऐसे में कैसे मुमकिन है कि मुल्क में बड़ी सरमायाकारी हो? 75 साल या 76 साल जो पाकिस्तान के गुज़रे हैं, उनमें एक ही मामला चल रहा है और बार-बार चल रहा है। फौजी अदवार आते हैं, सरमायाकार को लगता है कि जनरल साहब आ गए हैं, अब अगले 10 बरस तक तो वो कहीं जाने वाले नहीं, तो कदरे इस्तेहकामी सूरत-ए-हाल पैदा होती है। थोड़ी बहुत सरमायाकारी शुरू हो जाती है और फिर 10 साल गुज़र जाते हैं। या तो हुज़ूर आप ये मुल्क अपने पास रख लें, बिल्कुल दस्तूर तब्दील कर दें और इक़्तिदार सिविलियंस को कभी वापस ना करें, फिर तो बात समझ में आती है। लेकिन आप तमाम सिविलियन महकमे के परखच्चे उड़ा दें, 10 साल बाद इक़्तिदार वापस करते हैं, तो उस वक़्त तक सिविलियन महकमे ज़मीन-बोस हुए होते हैं। सिविलियंस फिर से उस तबाह-हाल ढांचे को जोड़ने की कोशिश करते हैं और अभी कहानी शुरू ही नहीं होती कि आप फिर सियासी बसात लपेट कर एक नया बहरान पैदा कर देते हैं। मसला ये है कि बहरान में आपकी कुव्वत है, लेकिन मुसीबत ये है कि बहरानी कुव्वत जब हद से बढ़ जाती है, तो नुकसान भी आप ही का है, कारोबारी नुकसान। 2009 में परवेज़ मुशर्रफ का मार्शल लॉ खत्म हुआ तो मुल्क के तमाम सिविलियन इदारे ज़मीन-बोस थे। सिविलियंस ने किसी हद तक हालात पटरी पर लाने की कोशिश की, तो एक साथ मेमो गेट,
سوئس خط، ڈان لیکس، بن لادن قتل، پاناما لیکس، فیض آباد دھرنا، عمران خان دھرنا، توہین رسالت، جانے کون کون سے معاملات شروع ہو گئے۔ پھر فوج نے پاکستان کی عدالتوں، نیب، الیکشن کمیشن، پولیس، صحافت، تمام تر سویلین محکمے روند کر ہائبرڈ رجیم بنائی اور قوم کو بتایا کہ اب پاکستان دنیا کی ٹاپ اکانومی بننے جا رہا ہے۔ 50 لاکھ گھر ہوں گے، 2 کروڑ نوکریاں ہوں گی، جانے کون کون سے سبز باغ۔ پھر عمران خان حکومت، جسے دیکھ کر ایک عام تبدیلی، نیا پاکستان، مہنگائی، سماجی کلچر کی تبدیلی، تباہی، آمریت، خواتین صحافیوں تک کے غلیظ مہم ان کے خلاف، جہالت، پاپولسٹ قسم کا فاشزم دیکھ کر عام لوگوں نے کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ کرنا شروع کی۔ آپ ایسے میں اپنی غلطی پر شرمندہ تھے تو قوم کو دو ٹوک الفاظ میں بتاتے، اپنے ان افسران کو سزا دیتے جنہوں نے اس ملک کے سیاسی نظام کی اینٹ سے اینٹ بجائی تھی، مگر آپ نے غلطی تسلیم نہیں کی، بلکہ اپوزیشن جماعتوں کو جمع کر کے تباہ ہوئی معیشت کو سہارا دینے کے لیے سارا ملبہ پھر سویلینز پر ڈال دیا۔ اس وقت انتخابات میں تاخیر ہو یا پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن، یہ سب پاکستان کو مضبوط کرنے کی بجائے کمزور کرنے کے رویے ہیں۔ سب سے پہلے یہ طے کرنا ہوگا کہ یہ ملک کس کا ہے۔ اگر یہ ملک عوام کا ہے اور عوام کو رائے کا اختیار نہیں ہے تو پھر یہ درست راستہ نہیں ہے۔ اگر یہ ملک عوام کا ہے تو عوام کو رائے کا اختیار دینا ہوگا، یہ کڑوی گولی لینا ہی پڑے گی۔ لوگوں کو اپنی مرضی کے مطابق ووٹ دینا ہوگا تاکہ جمہوری عمل شروع ہو۔ صاف شفاف انتخابات کے انعقاد کے ذریعے اگر ایک سویلین حکومت بنتی ہے تو پھر یہ سفر شروع ہوگا۔ لوگ درست فیصلہ کریں گے تو اس کا فائدہ اٹھائیں گے، غلط فیصلہ کریں گے تو سیکھیں گے۔ جب تک بند کمروں میں بیٹھ کے فیصلے ہوں گے اور جب تک عوام کی بجائے خواص یہ فیصلے کریں گے، اس وقت تک کوئی ترقی، کوئی نمو، کوئی استحکام ممکن نہیں ہوگا۔ اس وقت سبھی سوچنے والے یقیناً خائف ہیں کہ اگر عوامی رائے پاپولزم کے حق میں آئی اور اگر پچھلے 30-40 برسوں سے سیاسی جماعتوں اور سویلین اداروں سے متعلق زہر فشانی، غلط تاریخ پڑھانے اور مسلسل پروپیگنڈا کی وجہ سے نوجوانوں کی بڑی تعداد ایک نادرست رائے کی حامل ہو سکتی ہے، یا وہ ایسی رائے دے سکتی ہے جو اوپر بیٹھے لوگوں کے طے کردہ دائرے کے مطابق نہ ہو، تو بھی یہ رائے تو لینا ہی ہوگی۔ اس وقت اگر دستور کی عزت نہیں کی جاتی، ووٹ کی عزت نہیں کی جاتی، عوامی رائے کا احترام نہیں کیا جاتا، قانون کی بالادستی کو یقینی نہیں بنایا جاتا، تو اس کا نتیجہ آگے چل کے مزید خوفناک ہوگا۔ آپ نے جو کچھ بویا ہے وہ فصل اب تیار ہے، اسے کاٹنا ہی پڑے گا۔ حال یہ نہیں کہ آپ اس فصل کو وہیں کا وہیں چھوڑ دیں اور سڑنے دیں، حال یہی ہے کہ اب آپ اسے کاٹیں اور نئی اور بہتر فصل لگانے کی کوشش کریں۔ آج اگر آپ آنے والے کل کی منصوبہ بندی کرتے ہیں تو آنے والا کل آج سے بہتر ہوگا۔ اگر آپ آج آنے والے کل کی منصوبہ بندی نہیں کرتے تو آنے والا کل آج سے زیادہ زہریلا ہوگا۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ جب تک فوج کاروبار کر رہی ہے، پاکستان میں سیاسی استحکام ممکن نہیں ہے اور نہ ہی کسی طرح کی ترقی ممکن ہے۔